রে দাদা তোর বলে বিয়ে এখানে গেছিস বাড়ি যা শালা পাগলতে আগে বাড়ি পাগল হাট বাড়ি যাই শালা আমার বিয়ে শালার কি বাড়ি যাই ছালা ছালা আমাকে পাগল বলবি ছালা আমাকে কিছু বলেছি মা ও মা মা এ মা কই রে তুই কই রে কই তুই কই मैं बीदी में नहीं बाबा तुम्हारा बेटा क्यों सुनो क्या मैं हमारा बेटा की बीच है हमारा बेटा भी है कर बोलते हैं हां भी कर बीच है चलो भी देखते हैं हां पागल लगा के ये भी कर तो भी को देखियो আমার বিয়ে হবে কি লেলা পাগলের বিয়ে হবে? যদি পার্ট 2 দেখতে চান তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে লাইক করে পাশে থাকুন।